এতিয়া লোক খবৰ একটা চাব কুন্দু মন টাউন ভিতৰ থামনান ওয়ার্ডে মাটি গিরিয়া হাদসাদে 8টা মানুহ লাগা জান হাৰাই দিয়া লাগা ফ্যামিলি খানগে আজি মন লাগা ডেপুটি কমিশনার আৰু DDMA চেয়ারম্যান ব্রা এক্স গ্রেশিয়া রিলিফ দিছে ইটো এক্স গ্রেশিয়া দে ডিসিজ একজন গানে রুপিস 4 লাখ দিছে ইটো আফসোস ঘটনা ব্রা জান হাৰাই দিয়া খান থাকিছে লেট Tenkhau Konyak, late Tingyu Konyak, late Tautun Konyak, late Toitron Konyak, late Kenlong Konyak, aro late Lungle El Konyak, late Pango Konyak, aro late Pomai Konyak Kantakishi. Ito relief dia homoy ADC aro CEO DDMA Mon Konyak Union laga President, aro Konyak Students Union laga President Kanbi Tagishi. Janai diwo July 19 de landslide हुआ तो नागालैंड लगा मॉनसून सीजन दे सबसे खतरनाक एकता था किसे हादसा हुआ पीछे दे सर्च और रेस्क्यू खान भी कुरिशे किंतु द्विता मनु लगा बॉडी पापोले पारे आदाई